Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Today we are going to learn about showing hope, wish, and plan in English. Hari ini kita akan belajar cara untuk menunjukkan sebuah harapan, keinginan, dan juga rencana dalam bahasa Inggris. Definition or social function, and then expression of showing hope, and then expression of showing wish, and then expression of showing plan, and then example. Hope. Hope mainly expresses a desire that is possible or likely to happen. Jadi menunjukkan sebuah harapan yang mungkin terwujud. And then wish. Wish usually expresses a desire that is impossible or unlikely to happen or different in the present, to talk about regrets for the past, and to express hope for another person's success or happiness or pleasure on a particular occasion. Jadi kalau lihat tadi, kalau hope itu lebih ke menunjukkan sesuatu atau harapan yang mungkin saja terjadi atau terwujud. Kemudian kalau wish itu sebuah keinginan yang kemungkinan tidak terwujud ya, atau berbeda dengan kenyataan, penyesalan, dan juga berupa doa atas kesuksesan seseorang. Nah, mari kita akan belajar satu persatu. And then plan. Plan is a set of decisions about how to do something in the future. Jadi sebuah rencana di masa depan. Ini merupakan plan. And then the simple example of hope and wish and plan. For example, number 1, I hope I am accepted in that company. You are possible to be accepted because you applied the job there. Jadi saya berharap saya dapat diterima di perusahaan tersebut. Jadi sangat besar kemungkinan dapat diterima karena kita karena mendaftar di sana. Then number 2, I wish I had a new car. In fact, I do not have a new car. Different in the present. Jadi saya berkeinginan saya mempunyai sebuah mobil baru. Kenyataannya saya tidak punya mobil baru. And then number 3, I wish I had studied harder at school. Ya, saya harap saya belajar keras di sekolah. In fact, I did not study hard at school. Kenyataannya saya tidak belajar di sekolah. Ya, ini sebuah regret atau penyesalan. And then happy birthday. Wish you all the best. Hope for another person's success. Jadi lebih ke sebuah doa kepada seseorang. And then I plan to take an English course. In future, I will take an English course. Jadi saya berencana di masa depan saya akan mengikuti kursus bahasa Inggris. Okay, the first, hope. Mari kita bahas bersama. Yang pertama adalah hope. How to use hope generally. Secara umum bagaimana? We usually use subject plus hope plus that plus clause, or subject plus hope plus to plus infinitive. But it's very common to drop that. Biasanya kita menggunakan kata that setelah kata hope. Yang pertama kita menggunakan subject plus hope plus that plus clause. For example di sini, I hope that you have a great time. I hope that, kemudian diikuti oleh sebuah harapannya di belakangnya ya. B, I hope that she passed the exam. I hope that diikuti oleh sebuah harapannya. And then C, I hope to pass the exam. I hope to pass the exam. Diikuti oleh to infinitive to plus verb 1 yaitu pass. I hope to get there early. I hope to get there early. Juga sama ya, subject plus hope plus to infinitive. Kalau A, saya berharap kamu memiliki waktu yang bagus gitu ya. Yang B, saya berharap kamu lulus dulunya lulus ujian. Yang C, saya berharap untuk dapat lulus ujian. Kalau yang D, saya juga berharap untuk dapat sampai di sana lebih awal. We can also use two short answer, I hope so and I hope not. Jadi kalau ada seseorang yang seperti itu memberikan harapan kepada kita, ya, kita bisa
memberikan persetujuan, I hope so, saya juga berharap seperti itu, atau I hope not, saya tidak berharap seperti itu. Then how to use hope for the present. Jadi sebuah kalimat present ya digunakan untuk kalimat present tense dan juga present continuous tense. We can use the simple present tense verb 1 or the present continuous tense verb ing. For example, I hope that his father is fine. Simple present tense. I hope that his father is fine. Saya berharap bahwa ayahnya akan baik-baik saja. Or B, I hope that Anna is coming here. Present continuous. Saya berharap bahwa Anna datang ke sini. I hope that Anna is coming here. Jadi setelah that itu diikuti sebuah harapannya. And then how to use hope for the future? We can use hope for the future by adding will, can, or to infinitive. For example, I hope that she will come to the party tomorrow. I hope that diikuti oleh kalimat simple future tense. She will come. Ya, she will come to the party tomorrow. Saya berharap bahwa dia akan datang kepada pesta besok. And then I hope that he can teach next week. Saya berharap bahwa dia bisa mengajar minggu depan. Can teach next week. And then I hope to make a new record next month. I hope to make. Nah, I hope to make diikuti oleh verb 1 ya, to plus verb 1, to make, atau to infinitive. Yaitu contoh yang A menggunakan will, yang B menggunakan can, yang C menggunakan to infinitive. Sama, menunjukkan sebuah harapan di masa depan. And then wish, sebuah keinginan atau harapan. How to use wish plus that plus simple past tense. Jadi kita menggunakan wish itu diikuti oleh kalimat simple past tense. To talk about something that we would like to be different in the present or the future. It's used for things which are impossible or very unlikely. Jadi untuk membicarakan sesuatu yang tidak sesuai dengan masa sekarang ya, atau sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan yang kita miliki saat ini. Dan ini juga biasanya tidak mungkin dapat terjadi ya, karena tadi ini lebih ke sesuatu yang berbeda kenyataannya pada saat sekarang ataupun di masa depan. For example, I wish that I had a big house. Saya berharap saya memiliki rumah yang besar. Kenyataannya ya, I don't have a big house. Saya tidak punya rumah yang besar. Kenyataan pada saat ini. And then B, I wish that you lived close by. Saya berharap kamu tinggal berdekatan ya. You don't live close by. Jadi kamu tidak tinggal berdekatan. Yang C, I wish that John wasn't busy tomorrow. Saya berharap bahwa John tidak sibuk besok. In fact, he is busy tomorrow. Kenyataannya dia besok akan sibuk gitu ya. And then I wish I was rich. In fact, you are poor. Jadi saya berharap saya kaya. Kenyataannya tidak kaya. Then I wish I could speak English. Unfortunately, you cannot. Jadi saya berharap saya bisa bahasa Inggris. Kenyataannya tidak bisa. Ini diikuti oleh kalimat simple past tense setelah I wish that gitu ya. That setelah diikuti verb to atau simple past tense. Tadi ya, commonly kita bisa menggunakan that. Kita bisa menggunakan kata that setelah wish. I wish that gitu ya. Atau tanpa that pun bisa sebenarnya. And then how to use wish plus that plus past perfect. Had plus verb 3. Jadi tadi diikuti oleh simple past tense. Dan sekarang diikuti oleh simple atau past perfect tense ya. Yang ciri-cirinya adalah menggunakan had plus verb 3. To talk about regrets from the past, untuk membicarakan penyesalan di masa lampau. These are things that have already happened, but we wish they had happened in a different way. Jadi sesuatu itu sudah terjadi ya, tetapi kita berharap itu belum terjadi. For example, I wish that I had studied harder at school. Saya berharap saya sudah belajar lebih giat di sekolah. Kenyataannya
In fact, I didn't study hard at school. Saya tidak belajar giat di sekolah. B. I wish that I had not eaten so much yesterday. Saya berharap saya kemarin tidak makan terlalu banyak. But actually, I ate a lot yesterday. Kemarin saya makan terlalu banyak ya. C. I wish that the train had been on time. Saya berharap keretanya akan tepat waktu. Unfortunately, the train was late. Kenyataannya atau sayangnya keretanya itu terlambat. I wish I had taken the test. Actually, you did not take the test. Ya, saya berharap saya sudah mengadakan atau mengikuti tes, tapi kenyataannya saya belum, gitu ya. Nah, ini setelah I wish diikuti oleh kalimat past perfect tense, yaitu had plus verb 3. I had studied, I had not eaten, ya. Had been, I had taken. Bisa menambahkan kata that setelah wish ataupun nggak apa-apa. Tapi biasanya menggunakan kata that. And then how to use wish to express for another person's success or happiness or pleasure on a particular occasion. Kita bisa menggunakan subject plus wish plus indirect object plus direct object. Indirect object, whom you wish something for. Jadi indirect object itu adalah sesuatu yang whom you wish something for. Untuk siapa kamu berdoa, ya. Kemudian whereas direct object is your wish. Direct object itu adalah doa kita pada seseorang. For example, I wish you all the best. B. We wish you every success in the future. C. I wish you luck. D. She wishes me luck on my competition. E. I wish to see you. Nah, kita bisa menjawab dengan kata thanks or thank you, gitu ya, bisa ya. Nah, ini untuk menunjukkan sebuah doa atau harapan pada seseorang, ya, atas kesuksesannya atau dalam acara tertentu, baik ulang tahun gitu ya, atau kegiatan lomba dan sebagainya. Kita bisa mendoakan dengan menggunakan kata wish ini. And then plan atau rencana. How to plan something in the future? We can use plan, will, or be going to. How to use plan to? Subject plus plan to plus verb 1. Jadi saya berencana gitu ya. I plan to go to your house tonight. Saya berencana pergi ke rumahmu malam ini. B. I plan to sell my shoes. Saya berencana untuk menjual sepatuku. I plan to be there in 5 minutes. Saya akan di sana ya, berencana di sana dalam 5 menit. Jadi lebih ke masa depan ya, rencana di masa depan. Setelah plan to silakan diikuti oleh verb 1. Itu kan to go, to sell, to be gitu ya. And then how to use will. Subject plus will plus verb 1. Ini juga sama diikuti oleh verb 1 setelah kata will. For example, I will buy some foods in canteen after this class. Saya akan membeli beberapa makanan di kantin setelah kelas ini. Jadi will plus buy verb 1. I will ask Anna to meet me tomorrow. Saya akan meminta Anna untuk bertemu denganku besok. I will ask diikuti oleh verb 1. And then she will help me cooking in the kitchen. Dia akan membantuku memasak di dapur. She will help diikuti oleh verb 1. Ini juga sama ya, intinya akan atau berencana. And then how do you speak going to? Subject plus is, am, or are plus going to plus verb 1. Note-nya kalau I diikuti am, she diikuti is, baik itu she, he, it diikuti oleh is. Kemudian you, we, they diikuti oleh are. Itu namanya to be. Kalau I to be-nya am, she, he, it to be-nya is, you, we, they to be-nya adalah are. Ini sudah satu paket ya, tidak bisa dirubah-rubah. For example, I am going to London next year. I am going to. Saya akan pergi London next year, tahun depan. B. She is going to continue her study in Jakarta. Dia akan melanjutkan sekolahnya di Jakarta. She is, menurutnya she is, kemudian going to. Kalau yang A, I am going to. C. They are going to plant red roses at school. Mereka akan menanam mawar merah di sekolah. They are going to. They are going to. Dan diikuti oleh verb 1. I am going to go, gitu kan. Kemudian yang B, she is going to continue. Kemudian yang C, they are going to plan. Nah, ini
diikuti oleh verb 1, sama ya. And then example in a conversation. Aming and Budi, I heard that you will participate in singing contest. Is that true? Saya dengar kalau kamu akan mengikuti lomba menyanyi. Apakah itu benar? Yes, it is. I will try my best. Ya, benar. Saya akan mencoba yang terbaik. Nice. I hope that you win the contest. Bagus. Saya berharap kamu akan memenangkan lombanya. Budi, thank you. I hope so too. Terima kasih, saya juga berharap seperti itu. Priyo, have you heard that One Punch Man movie will release next week? Priyo, really? I have not heard that. Revo, yes, really. I plan to watch it. How about you? Priyo, yeah, that's great. I also want to watch it. We can go together. Revo, sounds good. Revo, yang di atas itu ya Brio. Kamu dengar belum kalau film One Punch Man itu akan diluncurkan pada minggu depan gitu ya. Brio, benarkah? Saya belum mendengarnya. Revo, ya benar. Saya berencana untuk menontonnya. Bagaimana dengan kamu? Brio, ya saya setuju. Brio, ya bagus, saya juga ingin menontonnya. Kita bisa berangkat bersama. Revo, kedengarannya bagus gitu ya. Ini sebuah rencana. Okay, that's all about the material today. Thank you for attention. I hope it's useful for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.